जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुच्ची। को पिला दिने बहु शिखई देइथिला प्रार्थना। से प्रार्थना कौ पुराण रु आसीची कौ शास्त्र रु आसीची से श्लोक कहा द्वारा रचित एक कथा हमको जोड़ा नथिला। आमे किंतु संजय नईले हाथ गोड़ धोई प्रथमे गाउथुलु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जेतबले गुरुवाद को नहीं दिव्यावलोकन भली ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना रे एक नियारा कार्यक्रम रे गुरुवाद को नहीं आलोचना आहुरी व्यापक होउची तबे बुझी होउची गुरुतत्व एक साधारण तत्व न एक असाधारण तत्व। परार्धे वर्षर गुरु परंपरा को बुझिबा पई आममानक भितर श्रद्धार आवश्यकता एवं आममानक भितर मेधार मध्य आवश्यकता। तबे गुरुवाद को नहीं जारी रही आलोचना को आगे नबाको आज मध्य आम गहणे अछंती पंचशखा साहित्य कहतु श्री जगन्नाथ संस्कृति कहतु अबा उत्कलीय परंपरार गारिमा कहतु जनजीवन कथा कहतु लोक कथा कहतु प्राचीन नीति नियमर वैज्ञानिक व्याख्या कहतु सबुथिरे जी धुरीन से नियारा व्यक्तित्व रेकी मिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री संथ जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव गुरुजी। विगत अध्याय आम गुरु शिष्यर संपर्क को नहीं अनेक आलोचना करथिलु एवं से समय रे आपण गुरु किभली भाव में शिष्य को निर्माण करती एवं शिष्य किभली भाव में गुरुंकर एक्जाक्ट जेरेक्स कॉपीटीए ही गुरुंकर गुण गुरुजींकर सरलता गुरुजींकर सचोटता गुरुजींकर व्यवहार चालीचलन सबू केमिति शिष्य जीवन रे अवतरित हवा निहाती दरकार बोली एक कथा आपण कहिथिले जहाँ गुरुजींकर लक्ष्य थिला। तेबे ए समय आपन को जानिबा चाहिबो आपण सही अध्याय रे मध्य खूब संक्षिप्त भाव में एक कथा कहिथिले जे सबुर नीति नियम अछि गुरुंक ठू केते दूर रे बसिबा उचित गुरुंक सह केमिति कथा हवा उचित गुरुंक सह केमिति व्यवहार करिबा उचित गुरुंकर सेवा कला बेले मन रे कि भाव रखिबा उचित ए विषय जानिया पई मध्य उत्कंठा बेस बढ़ी जाइछि आम दर्शक मानकर। एबे जानिबा को चाहिबो गुरुजी सीधा सड़क भाव में गुरुजी और शिष्यंक भितरे जेतेबेले भी वार्तालाप हुए सेतेबेले शिष्यटी को गुण को अवलंबन करबा उचित जिमते आमे गुरु तत्व कथा कहूचे आज्ञा जहाँ गोटे महत्तर तत्व आज्ञा बा अति गभीरतम तत्व। कारण गुरु शब्द जे सबुठु भारी यदि विश्व रे सबुठु भारी पदार्थ किछि देखा जाए ताले आमे ब्रह्म बा एटम बोली कहूचे सबुठु गुरु पदार्थ एवं गुरु होउचंती सेमती ब्रह्म तत्व रे निर्मित पदार्थ गुरु तत्व। गुरु तत्व को बुझिबा पई गुरु तत्व को जानिया पई निहाती आवश्यक अछि काहेकि जेमती हमर मनुष्य समाजर अग्नि सहित बहु निकटतर संपर्क अछि किंतु जेतेबेले आमे अग्नि प्रज्वलित करूचे सेतेबेले आमको सतर्क करा जाए जे सतर्क रहिबा पाई काहेकि ना से जो ज्वलन अछि से ज्वलन को सहाय करि पारुथिबा दूरत्व रक्षा करिबा निहाती आवश्यक। अग्नि जिते उपकारी हो जिते प्रिय बंधुटीए हो बा मनुष्य समाज रे गोटे अभिन्न अंग अग्नि एवं जहाँ बिना हुए तो पृथ्वी रे अनेक कार्य संपादन करवा कष्टकर तथापि से जितेबाला आम संपर्क स्थापन करूँ बा अग्नि पाखे बसु से कह जाए गोटे निर्दिष्ट दूरत्व रक्षा करने कहीं ना अग्निर जो धर्म अच्छी से धर्म होची दहन करिवार धर्म। से दहन करवा समय रे से देखती ना जे दाहक किए तार दहन करिवार क्रिया दहन करवा गुण तेणु से दहन कर गोटे निर्दिष्ट दूरत्व रक्षा करवा दरकार। गुरुवाद गुरु परंपरा कथा जितेबाला आम कहले आम स्वीकार करुचे गुरु होउचंती परम ब्रह्म बा सबु तेजठु तेजस्वी पदार्थ जे से होउचंती गुरु। तेणु जेकोसी पदार्थर तेज अच्छी से तेज सहित मिसिबा पूर्वरु निज भितरे जदि तेज सहन करिवार शक्ति सृष्टि न होइछि से तेज को स्पर्श करिवा अनुचित। जेपर्यंत गुरुंकर सबु गुण कला एवं सबु विद्या बुद्धि सबु निज उपर प्रतिफलित न होइछि एवं गुरु ताहा स्वीकार न करिछंती से पर्यंत गुरुंकठू दूरेई रहिबा उचित।
ଏବଂ କେତେ ଦୂରରେ ରହିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି ଛାଇଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାଦ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଣାମର କଥା ଉଠେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେ ଯଦି ଆମେ ଛାଇକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ କେତେ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଛାଇ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ପଡ଼ୁଛି ଛାଇକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଚାଲୁଛ ବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କୌଣସି ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରୁଛ ବା ପରିଦର୍ଶନରେ ବାହାରିଛ ବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲୁଛ ଯଦି ଗୁରୁ କୌଣସି ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାଇ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ ଛାଇ ଖୋଜିବା କେମିତି ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କରାଗଲା ଯେ ଏତିକି ଦୂରତ୍ୱ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମ ନାକରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ବା ଯାହାକୁ ସରଳରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିଲେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରାୟତଃ ମାପ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାପ ନୁହେଁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଲମ୍ବା ଯେତିକି 12ଟା ଆଙ୍ଗୁଳିର ମାପ କରାଯାଏ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିର ମାପକୁ ନେଇ ମାପାଙ୍କ କେବେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେବ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଲମ୍ବା ଯେତିକି ତାର 12 ଗୁଣା ଯେତିକି ଦୂରତ୍ୱ ହେବ ସେତିକି ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରୁ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କେତେବେଳେ କରିବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବିକଳ କଳା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଙ୍ଗୀ ହୋଇଗଲୁ ବା ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଉଭୟଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ସମାନତ୍ୱ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଗୁରୁଜୀ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପଦ କାହିଁକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଗୁରୁଜୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ କେତେ ଦୂରତାରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ ରହିବା ଉଚିତ କେବେ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ କେବେ ପାଦ ନ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଆସୁଛି ଯେବେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଗୁରୁଙ୍କର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ନିଜର ଆମୋଦ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ ବରଂ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଭିତରରେ ଏକ ଚରମ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପଦ ସେବା କରେ ଅବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେବା କରେ ସେ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିବା ବିଧେୟ ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମୋଦ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରାଯାଏ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁଜୀ ବେଳେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରର ଚରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ସେବା କରେ କେବେ ଚରମ ତୃପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ସେବା କରେ ନାହିଁ ଗୁରୁ ସେବା କରିବାର କାହିଁକି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିର ବା ମୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏନି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ସେବା କରାଯାଏ ଏଠି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଶିଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୁଣସୂତ୍ରର ସମନ୍ୱୟତା ଆସିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଉଚିତ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ତ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ କେମିତି ଗୁଣସୂତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯଦି ଗୁଣସୂତ୍ର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁଠି ଲୋମ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଦ ତଳିପାରେ ଲୋମ ନାହିଁ ହାତରେ ଲୋମ ନାହିଁ ମଣିଷ ଶରୀରର କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି ଇଏ କେମିତି ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଶରୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲୋମକୂପ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେତେ ଅବର୍ଜନା ଅଛି ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ପାଇଁ ଲୋମକୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ'ଣ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ବା ଟକ୍ସିନ୍ ରିଲିଜିଂ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ୟୋର ପୋର୍ ତ
जो कणा गुड़िक छिद्र गुड़िक लूमकूप अच्छी लूमकूप दे शरीर भितर थिबा वर्ज्य पदार्थ निर्गत हुए। ताले इटी आउ गोटे सत्यता है जोठी लूमकूप नाही सेठी वर्ज्य वस्तु निर्गत हुए नाही। ताले सेठू कौन निर्गत हुए का बहुत समय आम देखू जे हाथ पादरे झाड़ बाहर तेणु से निर्गत होगापाई छिद्र अच्छी किंतु लूम नाही। आमे विज्ञान अनुसार कहचे लूमकूपरू जहाँ बाहर से वर्ज्य वस्तु बा टॉक्सिन रिलीज करे। तेणु जिते आम हाथ एवं पाद कथा कहू सेठी कौन निर्गत हुए ना शरीर भितर थिबा सुशक्ति गुड़िक निर्गत होबार माध्यम होउछि पाद एवं हाथ। जोथिपाई चरणामृत पान करिबा गोटे विशेष विधि एवं विधान आम सनातन संस्कृतिर सनातन चमत्कार चमत्कार तत्व। तेणु जो पाद एवं हाथ एटी शक्ति निर्गत होगापाई छिद्र अच्छी एवं जो शक्ति निर्गत हुए सुशक्ति निर्गत हुए। जदि बाहर रास्ता अच्छी प्रवेश करने मध्य रास्ता अच्छी। जमती आम कहू लोमकूप दे निर्गत हुए सबु दूषित पदार्थ किंतु लोमकूप दे मध्य सूर्यंकठू आसुथिबा रश्मि शरीर भितर प्रवेश हुए जहाँ गोटे सुशक्ति। तेणु जोटी निर्गत होगापाई रास्ता अच्छी सेठी अंतर्गत होगापाई मध्य रास्ता अच्छी। सेथिपाई गुरुंकर पाद सेवा करा जाए। गुरुंक भितरे थिबा सुशक्ति सुकला गुड़िक शिष्य शरीर भितरे अति साधारण भाव में अवचेतन अवस्था शिष्य शरीर भीतर को प्रवेश करिबो बा शिष्य को गुरुमय करिया पाई सबुठु उत्कृष्ट माध्यम होउची गुरु पाद सेवा करिबा। गोटे पर गोटे चमत्कार सत्य उपस्थापित होउची आपणक निकटरे जहाँ को आमे गोटे साधारण मानविक परंपरा बोली भाबुथिले जे गुरु को प्रीत करिबा पाई अबा शिष्य ता निज भितर आनंद टिके अनुभव करने मो गुरु को सेवा करि संभवतः गुरु सेवा करा जाउतला किंतु एबे उपस्थापित होइचे आउ एक वैज्ञानिक तत्व आपण पाद सेवा काहे करिवे जहाँ में चर्चा करुथिले आज्ञा गुरुंकर पाद सेवा करिवार विशेष उपकारिता कौन बा विशेष क्रिया कौन। आज्ञा विशेष क्रिया होउची जे चरणामृत पान करिवार सबुठु उत्कृष्ट उपाय होउची गुरुंकर पाद सेवा करिवा। जेमते आमे कहू बड़ ऋषि मुनि साधु सन्थ बा देवता मानकर चरणामृत जेतेबेले आमे पान करू आम भितर गोटे पवित्रता आसे। से पवित्रता केमिति आसे ना आमर इंद्रिय गुड़िक वशीभूत हो जाती। इंद्रिय वशीभूत करिवार क्रिया का पाखरे अछि एवरीथिंग इज साइंटिफिक जे केमिति इंद्रिय गुड़िक वशीभूत हम ना आमर गुणसूत्र बा डीएनए स्ट्रक्चर डीएनए अलाइनमेंट जो अच्छी से अलाइनमेंट रे जेतेबेले परिवर्तन हो पारिबो गुणसूत्र मध्य परिवर्तन हो पारिबो कारण जो अलाइनमेंट अच्छी इट इज लिक्विड इन नेचर बा तरल अवस्था रे सी जो गुंथा होइकी अच्छी गुणसूत्र तरल अवस्था रे अच्छी तेणु गुणसूत्र रे मध्य परिवर्तन आसी पारिबो एवं से गुणसूत्र परिवर्तन केमिति हबो ना गुरुंक पाद दे निर्गत होतिबा सुशक्ति गुड़िकर प्रभाव द्वारा शिष्य भितर थिबा गुणसूत्र परिवर्तन हुए। सेतिपाई आमे सेवा कथा कहूचे गुरुंकर सेवा बा देवता मानकर सेवा करिवा पाई तो गुरु सेवा केबे गुरुंकर स्फूर्ति पाई नुहे बा शिष्य भितरे तार जो पारिबा पुणिया देखैबा पाई शिष्य सेवा करे नाही गुरुंकर। तो सेवा करिबा समय रे जेहेतु शक्ति चलन हुए शक्तिपात हुए तो से समय रे कौन करिबा उचित। शक्तिपात समय रे जदि गोटे जगारू गोटे शक्ति निर्गत हो आउ गोटे जगह को प्रवेश करुची ताले सबुठु बड़ जिनस होउची दुईटी पदार्थ भितर जेतेबेले शक्ति विनिमय हुए सेतेबेले दुईटी पदार्थ स्थिर हवा उचित। तो प्रथम कथा जेतेबेले आमे गुरुंकर सेवा करुचे सेतेबेले आम शरीर रे हाथर चालन छड़ा शरीरर अन्य अंग गुड़िक स्थिर रहिबा निहाती आवश्यक। जहाँ वर्तमान समय रे आमे देखुने जेतेबेले पाद सेवा गुरुंकर करुचे सेतेबेले आमे शरीर हलौचे मुंड हलौचे पाटी भितर अनेक पदार्थ रखी आमे पाकुली करिवार मध्य लक्ष्य करुचे
ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଶକ୍ତିପାତ ହୁଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁଗୁଣ ଅଛି, ସେ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରେ ଶିଷ୍ୟର ହାତକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିପାତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହମାନ ହୋଇ ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯେ ତାହା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ବା ସେ ସମୟରେ ସାଧନାରତ ରହିବା ଦରକାର। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାଧନାରତର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନା କୌଣସି ପୂଜାବିଧି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କରିବା ନୁହେଁ। କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ଆମ ଅବଚେତନ ମନରେ ରହିବା ଉଚିତ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବିସ୍ମରି ଯିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଚଳନ ହୁଏ ସେ ଶକ୍ତି ଚଳନରେ ବ୍ୟାହତ ଘଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାତ ହେବା କଥା ସେ ଶକ୍ତି ସଫଳ ଭାବରେ ପାତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କଥା ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିରତା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯାହାର ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସେବା କଥା ପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସେବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତ କଥା ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେବା, ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା କ'ଣ ପାଦ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କୋଳରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ବିଶ୍ରାମରତ। ସେ ସମୟରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ୁଛି ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ସେବା କଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିରକୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେ କୋଳରେ ଧାରଣ କଲେ। ଆମେ ପଦ ସେବା କଥା କହିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ପୁଣି କୋଳରେ ରଖିବା କଥା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ବା ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୁରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ କହୁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ଗୁରୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ କେମିତି ନା ଶିରକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି ବା କୋଳରେ ବା ଜଙ୍ଘରେ ଶିରକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ଯେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିଶାପ କଥା ଯେ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କଥା, ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବ କାରଣ ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ। ବିତୃଷ୍ଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ମିଛ କଥା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ଅର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତର୍ପଣ କରୁଛେ ଉପରକୁ ପାଣି ପକାଉନେ, ପାଣି ଆମେ ତଳକୁ ତର୍ପଣ କରୁଛେ ବା ପଦ ସେବା କରୁଛେ। ତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଗୁରୁଙ୍କର ପଦ ସେବା ଯଦି କେହି କରିଥାଏ ତ
तेरे जीवन रे कौनसी जगार असफल हब नाही एवं शरीर भितर पंच गुरुंकर सत्ता सबुबेल पाई प्रतिफलित है। गुरु सेवार महत्व शिष्य और गुरु भितर व्यवधान केते रहिबा उचित, गुरु केमिति सेवा करिबा उचित, शिष्य भितर को प्रकार भाव रहिबा उचित, गुरु को व्यवहार को प्रकाश कले जानी हुए जे गुरु एबे चाहंती मो शिष्यर साधना परिपूर्ण हो जाइछि, मु मध्य मो शिष्य भितर निजको देखि पारुछि। ये सब विषय जारी रही आलोचना। आपण चमत्कार ढंगे ए सब प्रश्न उत्तर को शुणुले। आशा करूँ आपण जीवन को गुरुवाद को नहीं आलोचना ए गारिमामय तत्व सबू आपण जीवन को सुंदर करू, आपण जीवन को मधुर करू, आपण जीवन को भ्रमर परि पल्लवित करी उड़ाऊ मोक्षर आकाश रे। यही आवेग एवं विश्वास आज कार्यक्रम को सांग करुचु। एबे समय होइछि आपण मानकठु विदाय नबार। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु एबे विदाय दियंतु, पुणी आपण मानक सहित देखा हबो दिव्यावलोकन आउ गोटे सुंदर अध्याय। से जाए जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।